आह्वान ओडिशार प्रथम एवं एकमात्र मासिक ओडिया साहित्य ई पत्रिका। मंदिर को गले आमे माने निश्चय भावरे मंदिर सामने थिबा हुंडी रे किछि ना किछि अर्थ दान करिथाउ। ताहेले आमे जानिबा लोक माने मंदिर रे दान करंती काहेकि। आसंतु सुनिबा एक संक्षिप्त आलेख्य लोक माने मंदिर रे दान करंती काहेकि। अनेक दिन तले गोटे फेसबुक पोस्ट रे देखिली जड़े व्यक्ति पोस्ट टे देइथिले जेउठी से लिखिथिले जे हिंदू माने मंदिर हुंडी रे धन दान करी स्वर्ग प्राप्ति पई टिकेट पाउछंती। से करिथिबा एही पोस्ट को नहीं अनेक बंधु अनेक प्रकारर मंतव्य देइछंती। धार्मिक भावना रखुथिबा बंधु माने एहाकु नहीं आहत होइथिबा स्पष्ट, किंतु केही भी एहाकु नहीं मंतव्य देबाकू उचित मने करिनाहांती। जुक्ति करिबा संभवतः समस्तଙ୍କ पक्षरे संभव नाही। धार्मिक भावना संपूर्ण व्यक्तिगत व्यापार और यह विश्वास भित्ति रे हेउथिबा हेतु एहाकु नहीं जुक्ति करिबा बा प्रमाण देबा आदि संभव नुहे। से जा हेउ आमे एही पोस्ट रे समीक्षा करिबा परे चिंता करलु जे सतरे लोक माने मंदिर हुंडी रे दान करंती काहेकि। एथिपाई फेसबुक एवं अन्यान्य सोशल नेटवर्किंग साइट र सहायता नहीं प्रश्नोत्तर माध्यम रे लोकंक मतामत को संग्रह करिलु। एही प्रचेष्टा रे आमे उत्तर देउथिबा बंधु माननकु सूचित करथिलु जे सेमाने केवल निजस्व मत देबे एवं अन्य माने एहा भाबुचंती बा सेया भाबुचंती कहि उत्तर देबे नाही। जे माने दान करुछंती बा करिछंती केवल सेमाने ही मंतव्य देबे। एहीपरि अनेक रीति नियम जारी करिबा सत्वे किछि बंधु निज मतरे उल्लेख करथिले जे लोकमाने काहेकि धन धर्म करंती। सेही सब स्थल रे आमे सेही उत्तर को संपृक्त व्यक्तिक व्यक्तिगत मत बोली धरि नेलु। आउ केही केही बंधु लिखिथिले जे आमे केबे दान करिनो, किंतु जदि करिवु एही सब कारण पई करिवु। सेमानक मंतव्य को आमे सम्मान देई पारिनु। भारत रे थिबा अनेक मंदिरर आय संभवतः अनेक प्रगतिशील कंपानी ठारू ढेर अधिक। किछि मंदिर तो एमिति भी अछंती जेउठी दैनिक आय कोटिएरु ऊर्ध्व। सेहीपरि मंदिर मानंकरे भक्त माने दान धर्म रे अमूल्य धन संपत्ति धातु आदि दान करिवार उदाहरण आमे खबर कागजरु पाइथाउ। ओडिशा रे श्री जगन्नाथ मंदिर एही दृष्टिरु हुए तो सर्वोच्च स्थान न पाई पारे, कारण एठी एते परिमाणर आय हुए नाही। तथापि लोक माने मंदिर गले हुंडी रे किछि ना किछि दान धर्म निश्चय करंती, किंतु सेमाने एपरि करंती काहेकि। वर्तमान आमे पाइथिबा उत्तर एवं आम निजस्व चिंताधारा आधार रे आमे जेउ केतेक कारण खोजी पाइलु से सब निम्न प्रकारे। प्रथम, मानसिक पूर्ण हो गले किछि व्यक्ति मंदिर रे दान धर्म करंती। एही श्रेणी व्यक्ति संख्या संभवतः बहुत अधिक। मंदिर जाउथिबा प्रत्येक व्यक्ति किछि ना किछि मानसिक मनरे नहीं मंदिर जाआंती बोली कहा जाए। परिवार रे सुख शांति हेउ बा चाकरी रे पदोन्नति हेउ अबा कोर्ट कचेरी रे विजय हेउ बा अन्य कौनसी प्रकारर मानसिक हेउ, व्यक्ति को एही सब कारणरू मंदिरर द्वार देखा जाए बोली आमे मने करू। अवश्य सब व्यक्ति एकमिति चिंता करी मंदिर जाआंती बोली कहिबा अनुचित हेब। तथापि बेले बेले मानसिक करी केही केही भगवान को प्रार्थना करिथांती अमुक होई गले एते टंकार दान देवी इत्यादि। जेतेबेले सेमानकर मनोस्कामना पूर्ण हो जाए सेमाने देइथिबा कथा अनुसारे दान धर्म करिथांती। द्वितीय कारण, मंदिरर विकास पई दान करंती। किछि व्यक्ति मंदिर माननकु अजाचित भाबरे अघोषित परिमाणर धन दान करंती। सेमाने एपरि करिबा पछरे अनेक कारण रहि थाई पारे। बेले बेले आमको किछि मंदिर बा भगवानक उपरे विश्वास अधिक होई पारे। आमको जेतेबेले लागे जे अमुक मंदिर रे पूजा करिबा द्वारा मोर मनोस्कामना पूर्ण होई पारला, जदि सेही मंदिरर उन्नति होंता ताहेले अनेक व्यक्ति सेही मंदिरर सुफल पाई पारंते। तेणु सेही मंदिरर उन्नति परिकल्पे अनेक व्यक्ति दान धर्म करिथांती। एही प्रकार दान धर्म करुथिबा व्यक्ति माने जे बदान्य ताहा नुहे, सेमाने बहुत आय करुथिबा गोष्ठी मध्यरे मध्य शामिल। हुए तो सेमाने करुथिबा आयर किछि अंश मंदिर को दान करी भगवान को धन्यवाद देबाकू चाहि थई पारंती। तृतीय, मंदिर ट्रस्ट द्वारा हेउथिबा विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य पई दान करिबा। विभिन्न मंदिर मानकरे थिबा ट्रस्ट मानक द्वारा अनेक शिक्षायतन, स्वास्थ्य केन्द्र, खाद्य बंटन केन्द्र आदि रही थाए। दक्षिण रे प्रशांति निलयम रे एक हृदरोग विशेषज्ञ हास्पाताल अछि, जेउठी रोगी मानकर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था करा जाउछि। एथिपई हेउथिबा खर्च बदान्य व्यक्ति मानक दानरु ही मिली थाए। सेहीपरि अनेक विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय मान रहिछि, जहा एहीपरि दान धर्म द्वारा ही चालुछि। तेणु एक विशाल गोष्ठी मंदिर को दान
କରି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ମାନସିକତା ରଖନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କଲେ ସେସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବା ବାଟମାରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଭଲ କାମରେ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଅନେକେ ସେହି ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ, ଅନେକ ମନ୍ଦିରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଅନେକ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ, ରୋଷେଇଆ ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରକୁ କେହି କିଛି ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନ୍ଦିରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜାବିଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ, କରୁଥିବା ପାପକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା କହିବାକୁ ବା ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏତ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ପନ୍ଥାରେ କରୁଥିବା ଆୟର କିଛି ଭାଗ ବା ଅଂଶ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରି ନିଜକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ କରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀରେ କେହି ଏହି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ, ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆୟକୁ ଲୁଚାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2016ରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ହଠାତ୍ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ 500 ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ନୋଟକୁ ଅଚଳ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଅନେକ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଆୟକୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଦେଇ ଅନ୍ତତଃ ଧର୍ମ ପାଇଁ କିଛି କାମ ହେଉ ବୋଲି ମନେ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। ସପ୍ତମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଏବଂ ଆମ ଏହି ଆଲେଖ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଟିକେଟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଦାନ କରିବା। ଆମ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ କେହି ବି ଏହି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ ସମସ୍ତେ ଏହି କାରଣକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ ଆଦି ଧାରଣା ହୁଏତ ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଧାରଣାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି। ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନର୍କ ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ମିଳେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତଥାପି ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ମରଣୋପରାନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ପାଇଁ ଦାନ ଧର୍ମ ବା କୌଣସି ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁକର୍ମ ଓ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଦେଇ କେହି କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଫେସବୁକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡିରେ ଦାନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଟିକେଟ କିଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏହି ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଆମେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ କାରଣ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଯିବା ସମୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡିରେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପକାଇ ଦେଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ହୁଏତ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୌଣସି ଅଂଶରେ ଏହି ଭାବନା ଥାଇପାରେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ହେବ ବା ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଦାନ ଧର୍ମ ହୋଇପାରିବ ବା ଆଉ କିଛି। ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ବାପା ଗୋସାଇଁ ବାପା ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବି କରୁଛୁ। ଆମ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟାୟରେ ଆୟ କରୁଥିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରୁଥିବା କଥାକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତି? ଯଦି ଆମର ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା ଆଉ କେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।